Okay, undercard bakbakan dire sa Kasadya Ronda Cebu. Team Karkar City versus Team Ronda. Okay, game 1 of the best of 3. Jeffrey. Sabi butod. Ilaga. Ilaga, may bagnos. Ito bag ni Cordo. Out ball. Yes. 1-0 na, 1-0 ha sa atong undercard bakbakan. In favor of Team Karkar. Team Karkar, Jeffrey, Ilaga o Jason kontra sa Team Ronda. Ila ni Itsoy, Cordo o ni Butod. 2-0 na, 2-0. O di sa bakbakan event here in Kasadya Ronda Cebu is presented to you by Yaz Casinilio Promotion. Sponsors Angels Gaming Hub, Agnes Birangkil o ni Mr. and Mrs. Agnes and Elvin Birangkil, Miss Jopi Salmon. O na ito mga sponsor ha. O organize ni Itsoy Baino. Salamat sa diay sa mga Baino family dire sa Kasadya. La. Tuwa na, gipadpad na siyempre. Cordo. La. Ilaga, firing. Bang, paksit. Tigus kilat kontra. Bola sa Team Karkar. Servisyo Ilaga. Win. 3-0 na, 3-0 in favor of Team Karkar. Shout out nila ni Impan ha, Clubby, Boss Clubby ni Casteria o ni Cosi Aljiri. Redoble. Shout out. Shout out sa ni Boss Cindy, Boss Ruli sa Dumanhog. O Boss Caster ya diri ha sa atong kiliran. Shout out. Shout out sa ni Sir Jerome. Lah. 5-0 ha sa atong game 1 undercard bakbakan Ronda versus Karkar. Shout out sa ni Papart Eric Lasarte ha diya sa Langtan Naga o ni Manoy Ili. Lah. Kurdo. Ilaga firing para muntik na si Itsoy. Lah. Sakitas bulas Karkar. 6-0. Change court. Anil Dol itong Tirador Dol. Oh, shout out ni Anil. Tirador Dumanog. Tiradors Dumanog. Oh, shout out. Alay pa kong shout out sa Panga. Hindi. Panga. 6-0 ato skor ha. 6-0 bola sa Team Karkar. Servisyo Ilaga. Side out. Shout out sa ni GC Hineralaw ha. Salamat kay Budbud. O shout out sa ni James Hineralaw ni Minso. O ni Boss Opaw Hineralaw. Uno size. 5 puntos ang kalamangan sa Team Karkar. Kini para dos ni sa ronda. Butod gi, batutod. Labay na. Servisyo Jason Itsoy. Agay. Out. Shout out ni Tiniboy. Diyan rin skilled Tiniboy. Servisyo butod. Gwapos tangil ha. Mao na pinakagwapo ko tangil. Gilaras grabe bula Choy ha. Ge, bu Choy. No. Okay, naram na Choy. Do size. Sino na?
Kini para 3, serbisyo butod. La. Ya, Ichoy. Butod. La. May kalit lang kamingaw. Usbi. Kay buhi pa. Ayaw na. Kana. La kariha oy. La, tap. Namungot na. Imutod kana. La kurno, kuha pa rin. Ay dara linaw na. Na. Kadiha. Saol pa ha? La binatuay. Bang sakita. Bulan Jason saol pa. Nipag tira ni Damay Timaus. 3 size in favor of Team Ronda. Shout out ko Garay do, ito nagpabuntis sa bayot. Oh, shout out ni Garay nga nakapabuntis og bayot. Itoy. Pasok 4 size. Duha na lang ka punto sa labaw sa Team Karkar. Ang team na ni Ilaga Jason og ni Jeffrey. Serbisyo butod. Overhead kuha pa. Itoy to the rescue. Bang. Ay tukbo. Ala lami ataraba. Sa ambisyon ni Itoy oy. Jeste Kersada, Jeste. Ang purma na lang nagpabilin. Jeste Kersada, Jeste. Jeste Kersada. Jeste. Malasa Choy. Balik na Choy. O bola sa Team Karkar. Serbisyo Jeffrey. Itchoy. Laga. Gila yata ng kordo. Milupad na kordo ha. Namunal sa dito. City 4. Agay. Imutod. From Mandawi City, Jeffrey from Karkar City, Jason from Bunha. 8-4. 8-4 na ha. Kini para 9 bini sa Karkar. Itchoy to Jason Cordo. Itchoy again. Itchoy. Hala, saud pa. Cordo. Agay! Oh, side out. Bola sa Team Ronda. One way from Ronda Homefort, backstop from Bajan, ang tungod from Sibunga. Ang nanaw, di kasi Kihor. Serbisyo Itchoy. The pride of Kasadja. Wontos. 5-8. Kini para size. Ilaga. Bundalton. Backnet. Net bag, side out. Served by Mouse. Serbisyo Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Push. Pungil. Side out. By Budol. The pride of Badian. Score, size of 5-8 of the score in favor of Team Serbisyo Cordo. Nakalayat. Gibunalan. Lah. Point. Size 8 na. Duha na lang ha. Migukod ang Team Ronda. Likas kayo, Arya. Nilupad na si Cordo. Pasok. Ang Cordo eh. Sada. City 8 na. La kadiha. Sada. Serbisyo Cordo. Agay, imo Cordo. Choy. Imo gyapon Choy. Lamba kay lamba Choy. Kana. Buyok mayong. Iguales 8 na. Iguales 8 na. Hala kadiha, iguales 8 na tong gimuan. Sada. Kinsa kay makaunaan ni finish line, Ronda ba o Karkar? Bang sakita to.
Wa madutling kontra. Hala, naka-counter. Side out, side out. Pause muna ako ang atong mga sponsors ning atong bakbakan diri sa Kasadya Ronda Cebu. Sila Mr. and Mrs. Agnes and Elvin Birangkil og Miss Jopi Pasalbon. Mao na to latok mo ni kurdo. Sada may brada. Jason. Itsoy, buntik na. Ay gibalikan lapdos. Ako na tayo mga Jeffrey. Back-to-back champion ni sa Music Cup. Ulan na tagay na. 9-8 na, 9-8. Jeffrey. One break sa likod na. Noy Beotso, servisyo Jason. Kordo, kilobo. Tok murang Jason. Kapakapas butod. Gaplas kay kari Muraki ton. J8 na. Finish score. Jesus. J8 last to na ang team Karkar. Tok mo Jason. Daray! Tok mo ni Choy. Gilawag mo ni mo Choy. Lak kaniha. Linap dusay na. Dapa. Sahod pa. Nakabunal si Choy. Kibunalan. Sabit. 11-8. Last ball na ang team Karkar. Sipot sa invitation ba? Servisyo Jason para daw sa game 1. Butod. Balik tod. Game 1 winner. Okay, may daog sa game 1 ang team Karkar ha. Ang team lang ni Jason Jeffrey og ni Ilaga.